Welcome to my mini vlog. It's me, your Ilocano girl ng Jones Isabela. Hello guys, for today's video, magluluto po tayo ng tinolang manok na may sahog na uong. Amoy uong guys, mushroom na makunkuna. So yan guys, ihalo-haloin natin, igisa muna natin ang ating karneng manok. Igisa-gisa natin guys, tapnon aji raman nakit, ay raman na. Tay part nakit maluto amin guys. Oh, kwanta ko bantayo guys. Atay agsala-sala. Sala-sala tay pelang ganan to maluto ta. Ay maluto diyan gilutlutik. So yan guys, kinitak manin ta, luluik manin. Ikiwar ko ikiwar ko kasta tapnon kwa maluto dagay daduma nga kwa. Nga parte na. Tapos, kan guys, ikakmit itiraman nan samturamanan, tapnon mit mayat mot, nga maamuam, iti kwa naraman na, di kwa nila ko ta uungin guys, detan tay uungin, uung, good for the health, kung kunak, detan, mga tay iti uung, tapnon, hantay mit nga agdodumog, nga agdrongkog, no, bumakit-bakit tayo, ay, agpaiso ka de, ay, charot lang adi guys. So, yan, maghahawa ako ng ampalaya, gamot sa mga taong bitter. Bitter dita, ano, ti bulong ti pariyak dito, yung may kayo dumawa, tanay, agsida kayo, tapnon nga, hanlang nga, dahil tabagpagyo ti, ay, no comment. So, yan guys, para baw ko lang guys, tapnon unay nga pumait. Tapos deta malutluton guys, and then malutluto deta si daimen, napangrabi imen. So deta lang guys, iti ipabuyak, ay video tatanga aldaw. Bye bye, thank you for watching.